आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ कृष्णा मशरूम फार्मर आ गोटे भिडियो रे आपण मानक स्वागत मोर समस्त ओडिशार छतु चाषी भाई भौणी मानक मोर नमस्कार। आज भिडियोटी आमे जदि वर्षा दिन रे चूर्ण व्यवहार करूचे ताल टिके सावधान हो जातु कहीं चूर्ण व्यवहार एते बहुत भल आ बहुत खराब हुए तो आपणकर बहुत बड़ लाभांश आपणकर यही चूर्ण लॉस रे जाई पारे तेणुक भिडियोटा को आप निश्चय देखिए। आउ जो छतु चाषी भाई मैंने फोन कर बारंबार फोन कर छतु भाई मान को भी अनुरोध आपड़ एत फोन करने पूर्व थे भिडियोटी देखने हूँ तो आपणकर बहुत क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाइए। आसतु छतु बेड्रे आम चून कहीं यूज करवा से भर आम आज जाना। छतु बेड्रे आगे आम दुईट कारण आम चून व्यवहार करवा। प्रथमटी है आमर पानीर पीएच और द्वितीयटी है आमर नड़ा विशोधन। गोटे है आमर पानीर पीएच सेकेंडटी है आमर नड़ा विशोधन। चूनटा आम जो व्यवहार करवा गोटे है आमर पानीर पीएच बढ़ाई आ गोटे है नड़ा को विशोधन करने। खास कर ध्यान देवा आज्ञा आमर जो ट्यूबवेल जो पानी बाहर तार मात्रा अति बेसी पीएच थी 6.5 ना 7 ना 7.5 अति बेसी 8 आठ बेसी पानी पीएच न प्राय जगह 100 रु 10% जगह आमर 9 रु 10 पीएच जदि थी नथिले ना। चूनटा आमर कौन करे पानी पीएच बढ़ाए आ नड़ा को विशोधन करे। आमे चूनटा को सही जगह आम व्यवहार करवानी जो जगह पानी पीएच आमर 9 रु 10 अच्छी ताहले आमर चून व्यवहार न कले किसी असुविधा ना कहीं आमर पानी पीएच बा अम्ल अंश 9 रु 10 अच्छी किंतु 9 रु 10 आमको टिके वर्षा दिन रे इटा टिके ये नुह वर्षा दिन आमको टिके 9.5 रु 10.5 प्लस दरकार नहले आमर प्राय छतु टिके देखुथिबे आपनकर गोटे बेड देखुथिबे 5 रु 10 छतु सड़ी जाउथिबो। जो जगह आमर पानी पीएच 9 रु 10 बा 9.5 रु 10.5 अच्छे से जगह आमर चूनर आवश्यक नहीं। आउ जो जगह पानी पीएच 6.5 7.7 7.5 7 8 ताले से जगह आज्ञा निहाती चूनर आवश्यक अच्छी। चूनटा आज्ञा आमर खाली पानी पीएच बढ़ाएनि कि पानी विशोधन करेनि सी आमर बहुत किसी जो बाहर फंगस थी नष्ट करि थाए। तेणुक आम चून को निश्चिंत भाव आड करवा छतु बेड्रे खास कर ध्यान देवे आमर जिते चाषी भाई मैंने कौन कर चून रेट आज्ञा टे सस्ता आमर चून पड़ जा 8 केजी की पड़ जा 140 ताला आमर ये 17.5 रु 18 टंका भितर चून आसला। किसी नुआ छतु चाषी भाई मैंने जो मैंने जानते कि छतु चून दिया हुई देखले चून सस्ता से छतुरे बेड्रे आमर भिजेला बेलू चून टी अधिका दे दौरान आउ नुआ पुराणा भाई जो भाई मान पुराणा छतु चून सस्ता बोली आमर 8 केजी की 140 टका पड़ुची तेणुक गोटे केजी की 17 टका 50 पैसा पाखापाखि पड़ुची जहाद्वारा कौन हो पानी अम्ल अंश बढ़ी जाऊँगी पानी पीएच बढ़ी जाऊँगी आउ छतु गुराक आमर हाड़ बाटी भाया होकर मझिर फाटी जाऊँगी मुहर जो मैंने जान नथिबे से माने कौन भावुं कि टेम्परेचर अधिकार छतु गुराक आमर मुहटा रहीकि एठू मुहर फाटी जाऊँगी देखिए छतुटा टी फाटी जाए से कहते छतुटा टेम्परेचर अधिकार फाटी जाऊँगी कि गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी फाटी जाऊँगी ना आज्ञा
ଛତୁଟା ଆମର ଚୂନ ପରିମାଣ ଅଧିକା ଭାବରେ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକାରେ ଫାଟୁନି, ଚୂନର ପରିମାଣ ଅଧିକାରୁ ଛତୁଟା ଆମର ଫାଟୁଛି। ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକାରୁ ଛତୁଟା ଆମର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, 12 ଦିନ 11 ଦିନରେ ବାହାରିବା କଥା 10 ଦିନ 9 ଦିନରୁ ବାହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚୂନ ଅଧିକା ଯୋଗୁ ଛତୁର ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିବ, ପିଏଚ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିବାର ଛତୁ ଗୁଡାକ ମୁହଁ ଫାଟୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛତୁ ଅଧିକା ଦବାରୁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହଉଛି। କିଛି ନୂଆ ଚାଷୀ ମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛତୁ ବେଡରେ ଚୂନ ଦିଆ ହୋଇ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ 20ଟା ବେଡ ପକେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଆମର କିଛି ଆସିଲାନି, କି ଗୋବର ଛତୁ ହେଇଗଲା। କୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କିଛି ଆସୁନି, କୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଗୋବର ଛତୁ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର 200 ଗ୍ରାମ ଆସୁଛି, କାହାର 300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଫୋନ ଆସୁଛି। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଭାଇ ତମେ କେମିତି ବତୁରେଇଛ କେମିତି? ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବାଲା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କି ଆ ପାଖକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ ଦେଇକିରି ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ ଦେଇ ଭିଜେଇ ଦେଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ବେଡ ପକେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ କଣ ଦେଲେ? ଆପଣ ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ ର ଟିକେ ଫଟୋ ପଠେଇଲୁ, ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ ଫଟୋ ପଠେଇଲା ବେଳକୁ ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ ର ଅଛି, ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଆମର ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ, ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ ଅଛି 60%, କାର୍ବୋଡାଇଜମ ଅଛି ଆମର 20%। କାର୍ବୋଡାଇଜମରେ 20%, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି କାର୍ବୋଡାଇଜମ 50। ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ସେଇଟା 22 କେବଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାର୍ବୋଡାଇଜମ 50ଟା କେବଳ 22ରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋଟ କରୁନୁ, ଆପଣ ଫଙ୍ଗି ସାଇଡ କାର୍ବୋଡାଇଜମ 50 ଯୋଉଥିରେ ଥିବେ ସେଇଟା ଆଣି ପକେଇବେ, କାର୍ବୋଡାଇଜମ 50, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ କୌଣସି ମତେ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ ଟା ଆମର କଣ କରେ, ସେଇ ଭଲ ଜୀବାଣୁ ମାରେ, ଖରାପ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ମାରେ। ଆମର ଛତୁ ବେଡ ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ଜୀବାଣୁ ବି ମାରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମର ସେଲୁଲୋସ ଗୁଡାକ ଥିବ ନଳା ଭିତରେ, ଯୋଉ ଭଲ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡାକ ଯାହାଟା ଆମର ଛତୁ ବେଡ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ତାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ମାରିଦବ ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ। ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇବା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଙ୍କୋଜୋବ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ 22 କାହିଁକି ଦେଲେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ତ ସିଏ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଚୂନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚୂନ ଦେଇନୁ, ଟୋଟାଲ ମିଛ କଥା କହିବୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ଚୂନ ଦେଇନୁ। ଆଜ୍ଞା ଚୂନ ନଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ ପାଇବେ କେମିତି? ଚୂନ ଯଦି ଆପଣ ବେଡରେ ନଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣିର ପିଏଚ୍ ତ ଥିବ 6.5 ରୁ 7% ଥବ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 9.5 ରୁ 10.5 ବର୍ଷ ଦିନେ 11 ଯାଇ ପିଏଚ୍ ଦରକାର, ଆପଣ ପିଏଚ୍ ପାଇବେ କୋଉଠୁ? ଛତୁ ତ ଯାହା କିଛି ହବ ଅଧା ତ ସଢିଯିବ, ଯାହା ହଉଥିବ ସଢି ଯାଉଥିବ ଅଧା। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ୟାରୁ, ଏଇ ଚୂନ ସମସ୍ୟାରୁ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଛତୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚୂନ ଭାଗ ଅଧିକା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛତୁ ଗୁଡା ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଥିବ, ବେପାରୀ ନେବେନି, ଗାଉଁଲି ଲୋକ ନେବେନି, ଚୂନ ଗୁରା କମ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଛତୁ ସଢିଯିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 100% ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ନିଜର ପାଣିର ପିଏଚ୍ ମାପନ୍ତୁ, ପାଣିର ପିଏଚ୍ କେତେ ତାର ହିସାବରେ ଆପଣ ବେଡ ପକାନ୍ତୁ। ଅନ୍ଦାଜରେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ପକଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଣିର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପିଏଚ୍ ଆମର ଅଛି 7%, ପିଏଚ୍ 6.8 ଅଛି, ନହେଲେ 7.5, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଡରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ବି ଚୂନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ବେଶୀ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା, 10 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଚୂନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଚ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ଆମର 22 ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଦେବେ। ଚୂନ 10 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ 1.5 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଦିଅନ୍ତୁ,
ମାନେ 1 ଗ୍ରାମ ବି ଦେଇପାରିବେ ଚଳିବ। ଦେଇ ବେଡ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଚୂନକୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି कि चून को कम व्यवहार करूँ 10 ग्राम रु गोटे बेड को कम व्यवहार करूँ ना। बाकी रहा पानी पीएच मापिया कथा मो पानी पीएच केमती मपा जाए मुझे आ गोटे वीडियो करी आउ केवल पानी पीएच केमती मापिबे तार गोटे वीडियो करके निश्चिंत पठेबी। आज ये कृष्णा को थे आपण मैंने देखी नियंतु कृष्णा मशरूम कृष्णा कौन कह कहतु दर्शक बंधु को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिवे। ओके।